नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आप स्वागत। दर्शक बंधु, आज भिडियोटी विशेषकर तुला राशि व्यक्ति मानक पई बहुत महत्वपूर्ण रहा जाउछि। दर्शक बंधु, जदि आपनकर तुला राशि किंबा आपनक परिवार रे कोनोसी व्यक्तिंकर तुला राशि किंबा आपनक संग साथी मानकर तुला राशि थाए, निश्चिंत भावे भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। आज रही भिडियो रे आमे तुला राशि व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व, चरित्र, गुण, भाव एवं सेमानकर भविष्यत कौन रही, सेमानक जीवन रे कौन सब परिवर्तन देखा जिवो एवं सेमानक जीवन रे कौन सब घटिबा को जाउछि एवं तुला राशि व्यक्ति माने कौन पई एते निंदा अपवाद सुनी थांती से सब विषय रे संपूर्ण भावे जानिबा आज रही भिडियो रे। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपनकर तुला राशि होता है, आपण ईश्वर को भक्ति और विश्वास करते, निश्चिंत भावे भिडियोटी गोटे लाइक, कमेंट, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मी एवं भगवान जगन्नाथंकर कृपा आपन को प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु, राशि चक्र सप्तम राशिटी होची तुला राशि। तुला राशि राश्याधिपति हेले शुक्र देवता, जे कि भोग, विलास, ऐश्वर्यर अधिपति अटंती। सेथिपई तुला राशि व्यक्ति मान अधिक भोग विलासर कामनार करिथांती। हाँ दर्शक बंधु, निजर इच्छा पूरण करने को सदा सर्वदा स्वप्न देखिथांती। जदि आपनकर तुला राशि होता है, निश्चिंत भावे आपण अनुभव करथिबे तुला राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा काम विलास एवं सदा सर्वदा निजर इच्छा पूरण करिवारे इच्छा रखिथांती एवं तुला राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा भल पिंधिबा, भल खाइबा एवं सेमानकर समस्त इच्छा पूरण करने को चेष्टा करिथांती। जदि आपनकर तुला राशि होता है, निश्चिंत भावे आपण अनुभव करुथिबे आपनको जीवन रे निज इच्छा बंचिबा को बहुत भल लागे एवं सब बेले चिकनिया खाइबा एवं सुंदर सुंदर पिंधि सहित ऐश आराम रे रहिबा आपनकर पसंद होता है। तुला राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा सब जिनिस रे बेस्ट खोजी थांती। तुला राशि व्यक्ति मानकर यह हूँ प्रमुख परिचय। तुला राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा बुलाबुली करने को पसंद करिथांती। तुला राशि चिन्ह हूँ जड़े पुरुष निकितिटे धरी छिड़ा होइछि। हाँ दर्शक बंधु, यार अर्थ हूँ सबु जिनिस को बालांस करवा एवं समस्त को खुशी रखा। सेथिपई तुला राशि व्यक्ति माने जहाँ भी करंतु सबु बेले समस्त को बालांस करी चली थांती। तुला राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा सुख दुख उभय को बालांस करी चली थांती एवं समस्त सहित बालांस रे रहिबा को पसंद करी थांती एवं तुला राशि व्यक्ति माने निजर स्वप्न, निजर इच्छा पूर्ण करने पई सदा सर्वदा चेष्टा करी थांती मध्य। जदि आपनकर तुला राशि होता है, निश्चिंत भावे आपण अनुभव करुथिबे आपनक जीवन रे जहाँ भी समस्या आसु आप निजे ही चेष्टा करी समाधान करि थांती। यार उपाय आपनक पाखर ही थाए। तुला राशि व्यक्ति मान सदा सर्वदा समस्तक सहित संतुलित रखी चली थांती। तुला राशि व्यक्ति माने कदापि दुख रे भागी पड़ती नहीं किंबा सुख रे अत्यंत खुशी होती नहीं। तुला राशि व्यक्ति माने सबु परिस्थिति को सठिक भावे नियंत्रण करी बालांस करी आग को बढ़िबा को जीवन रो मूल मंत्र बोली भावी थांती तुला राशि व्यक्ति माने। तुला राशि व्यक्ति मानक सहित अधिकांश लोक निजर स्वार्थ आशारे ही जोड़ी होइथांती। तुला राशि व्यक्ति मानक ठारू स्वार्थ पूर्ण हेबा परे लोक माने तांको छाड़ी चली जाइथांती एवं तुला राशि व्यक्ति मान को निंदा करिबा आरंभ करिथांती। सबु पाइबा परे मध्य लोक माने निंदा सहिबा को पड़ी थाए तुला राशि व्यक्ति मानको। सेथिपई तुला राशि व्यक्ति मानको कष्ट होइथिले मध्य तुला राशि व्यक्ति माने सबु सही थांती। सेते बड़ हृदय तुला राशि व्यक्ति मान पाखर ही रही था। हाँ दर्शक बंधु, तुला राशि व्यक्ति मान सदा सर्वदा अन्यर भल ही चिंता करिथांती। अन्य माने सेमानक सहित जोड़ी है काम हासिल कला परे तुला राशि व्यक्ति मान को निंदा अपवाद देइथिले मध्य यह तुला राशि व्यक्ति माने सही थांती। सही परि हृदय तुला राशि व्यक्ति मानकर थाए। सबो कार्य करि सारिबा परे तुला राशि व्यक्ति माने प्रशंसा बदल रे निंदा पाई थांती। जेहेतु तुला राशि व्यक्ति मानकर स्वामी शुक्रर कारक अटंती, सेथिपई एमाने सदा सर्वदा स्वार्थी लोकों को चिन्हि पारंती नहीं। जदिओ चिन्हि पारंती तांको प्रति कौनसी राग दोष रखती नहीं। तुला राशि व्यक्ति माने क्षमा करिवारे माहिर थांती। हाँ दर्शक बंधु, जदि आपनकर तुला राशि होता है, आपण माने निश्चिंत भावे अनुभव करिथिबे आपण दुनिया रे छंद कपट रे पसंदी नहीं। कौनसी लोकों को सेमिति लोकों को आपण
ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରାଙ୍ଗମ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ନିଜ ମନରେ ରାଗ, ଦୋଷ, ଛନ୍ଦ, କପଟ କିଛି ନଥାଏ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଜୀବନରେ ଅପବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସୁଖକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର ଯାହାକୁ ବି ଆପଣାର ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ କାହାରି ଆଗରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସହି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠୁ ସହାୟକ ନେଇ ସୁଖ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି କଥାରେ 100% ସତ୍ୟତା ହିଁ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି କଥା 100% ସତ। ପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାରି ମୁହଁରେ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହୃଦୟ ବଡ଼ କରି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ ରଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲୋନ୍, ଋଣ, ଧାର ଉଧାର କର୍ଜ ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ଏହି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାଇଁ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କାହାର ବି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ଖୁସିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋନ୍ କର୍ଜ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଳେବେଳେ ଟେନସନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅପବାଦର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 27 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନଙ୍କର 27 ବର୍ଷ ପରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମେଷ, ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଅପବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି।
मेष सिंह एवं धनु राशि व्यक्ति मान सहित पड़ न था तुला राशि व्यक्ति मानकर। हाँ दर्शक बंधु, तुला राशि व्यक्ति माने जेकोसी कार्य करेंगे जदि सामनार लोकों को देखी परखी करिथांती ताहा आपनक पई भल रहइबो। तुला राशि व्यक्ति माने भल भाव रे ध्यान दियंतु। आपण कोनोसी समय रे ओभर कॉन्फिडेंस होंतु नाही, कारण यह आपनक पई क्षति पहुंचाई पारे। तुला राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा ओभर कॉन्फिडेंस हो जाइथांती, जहा फल रे बेले बेले तुला राशि व्यक्ति मान को पराजयर सामना करने को पड़ी थाए। तुला राशि व्यक्ति माने जो मान को उधार दे थांती से मान ठार उधार फेरी पाई न थांती, कारण तुला राशि व्यक्ति माने निजर अर्थ होइथिले मध्य मुह खोली निजर अर्थ को फेरस्त मागी पारंते नाही। जदि आपनकर तुला राशि होइथाए निश्चिंत भाव जानिथिबे आपण जो व्यक्ति को उधार उधार किंबा साहाय्य करिथांती आर्थिक साहाय्य आपण सेमान को पुनर्बार मागी पारि न थांती, कारण यह आपनकर राशि गोटे धर्म होइथाए। आपण निज अर्थ होइथिले मध्य काहार की मागंती नाही किंबा काहा को कष्ट देई न थांती। आगो को यही गोटे कथा ध्यान दियंतु, तुला राशि व्यक्ति माने कौनसी व्यक्ति को उधार देवा पूर्व भावी चिंती दियंतु। विशेष करी काहार के उधार नदेले सबुठार भल तुला राशि व्यक्ति माने यही गोटे कथा सदा सर्वदा ध्यान दियंतु। कौनसी व्यक्ति को उधार दियंतु नाही, निश्चिंत भाव आपनक पई भल हेबो। जदि दउचंती मिलिबा बहुत कष्टकर होई पड़िबो। अधिकांश समय आपनकर अर्थ अनेक जगार बुड़ी जाई थाए, बुड़ी जिबार संभावना अछि। जदि तुला राशि व्यक्ति माने बिजनेस करंती अर्थ बुड़ी जिबार मध्य संभावना रहिछि, कारण बिजनेस पई जो छंद कपट राजनीति दरकार तुला राशि व्यक्ति मानक पाखरे से सब न थाए। सचोट सरल हृदय होइथिबारु तुला राशि व्यक्ति माने लोकंक सहित छंद कपट भेदभाव करि पारंती नाही, सेति पई बिजनेस करबा मध्य तुला राशि व्यक्ति मानक पई ठीक नुहे। तुला राशि व्यक्ति माने गोटे स्थान रे बेसी समय रही पारंती नाही, कारण तुला राशि व्यक्ति माने चलचंचल होइथांती। गोटे स्थान रे अधिक समय रहिबा को सेमानक भल लागे नाही। तुला राशि व्यक्ति माने निज क्यारियर रे मध्य परिवर्तन करबा को पसंद करिथांती, स्थान परिवर्तन बारंबार करिथांती। तुला राशि व्यक्ति मानक जीवन में बहुत बड़ समस्या होउची, सेमाने सब जिंस खूब शीघ्र भूली जाइथांती। तुला राशि व्यक्ति माने भल भाव रे ध्यान दियंतु। आपण कोनोसी गुरुत्वपूर्ण काम हो किंबा गुरुत्वपूर्ण कथा हो सहज रे भूली जाइथांती, सेति पई तुला राशि व्यक्ति माने बहुत समय असुविधार सामना करिथांती। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपनकर तुला राशि होइथाए भल भाव रे ध्यान दियंतु। एई कथाटी निश्चिंत भाव मन रखंतु, पाखरे गोटे डायरी रखंतु एवं आपनकर जहा सब गुरुत्वपूर्ण कथा रहिछि, गुरुत्वपूर्ण काम रहिछि सेई डायरी रे लिखिक रखंतु, कारण आपण बारंबार गुरुत्वपूर्ण काम को भूली जाइथांती। डायरी रे लिखिक रखिबा द्वारा आपण गुरुत्वपूर्ण कथा एवं गुरुत्वपूर्ण काम को देखि करि परिबे, जहा फल आपनकर भूलिबार संभावना कम रहिबो एवं आपण सठिक समय सठिक काम करि परिबे। तुला राशि व्यक्ति माने भल भाव रे ध्यान दियंतु। आपण माने बहुत विश्वस्त होइथांती। तुला राशि व्यक्ति माने सेमानक आगरे जदि कोनोसी व्यक्ति किछि भावना शेयर करंती बा प्रकाश करिथांती, तुला राशि व्यक्ति माने कहा आगरे कहि न थांती, निज भीतर ही रखिथांती, बहुत विश्वासी होइथांती। तुला राशि व्यक्ति माने गोटे कानरो दुई कान करबा को दियंती नाही। तुला राशि व्यक्ति माने तुला राशि व्यक्ति माने दुनिया रे सबुठारो विश्वस्त राशि होइथांती। सेति पई तुला राशि व्यक्ति माने सहज रे समस्त को विश्वास करि नै थांती एवं समस्त को निजर भली भाबी थांती, जहा फल रे तुला राशि व्यक्ति माने बहुत थर विश्वासघातकर सामना करि थांती। तुला राशि व्यक्ति माने अनेक आशा करी बहुत समय विफलतार सामना करि थांती। तुला राशि व्यक्ति मानक पाखरे अनेक स्नेह ममता प्रेम रही थाए, समस्त को निजर करि रखिबा को भल पाई थांती। तुला राशि व्यक्ति माने समस्त पाखरे ठिया हवा पई आगबर होई थांती। जे कोनसी विपद रे किंबा समस्या रे केही जदि थांती, तुला राशि व्यक्ति माने प्रथमे सेठारे पहुंच जाई थांती एवं अन्य मान को सहाय्य करबा को बहुत भल पाई थांती। तुला राशि व्यक्ति माने भगवान का आशीर्वाद रो तुला राशि व्यक्ति माने बहुत दयालु स्वभाव रही थांती, निष्कपट भावे काहारी को न्याय मध्य देई थांती। तुला राशि व्यक्ति माने बहुत रोमांटिक मध्य होई थांती। तुला राशि व्यक्ति माने निजर जीवन साथी को बहुत भल पाई थांती एवं निज ठारू अधिक निज जीवन साथी को प्रति केयर करि थांती। तुला राशि व्यक्ति माने तुला राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा निज ठारू अन्य मान को भल पाई थांती एवं परिवार सदस्य को मध्य बहुत भल पाई थांतु। से पुआ हेउ किंबा झियो हेउ,
ତୁଳା ରାଶିର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାପ ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ରଖିଛି। ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବି ନିଅନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଅଧିକ ପାଇଥାନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ, ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖକୁ ଚାହିଁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରୋପକାରୀ ସରଳର ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ, ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୟ ଆସିବ, ଶୁଭର ସମୟ ଆସିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କହିଲୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସୁଖ ପାଇବେ ଏବଂ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।